Assalamu alaikum hurmatly mekendешler жана Байты каналынын катталуучулары. Бүгүн 7 август 2021 жыл Кушап мал базарындагы, сагыр айтканда кой базарда бүгүнкү чыгарышта силерге койлордун, кочкорлордун, козулардын жана ошондой эле эчки улак текелердин бааларын билип бергенге аракет кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуп лайк басып колдоп туруңуздар. Каналда жаңы көрүшөр болсо биздин каналга каттала кетиңиздер. Буюрса биздин каналдан өзгөн кушап мал базарларын жана ошондой эле кара суу, ош, өзгөн строй материал, продукттар, ушул боюнча базарларды биздин каналдан көрө аласыздар. Андыктан каттала кетиңиздер. Буюрса биз бечеттен сурап баштадык. Мына койлор алындыбы же сатасызбы? Канчадан болот мына? 4-тө. 11 миңден. Канчадан сурачат? 9дан сурашты. 9 миңден суралат экен, 11 миңден деп мына. Бүттүк козулар. Семиз козулар экен мына. Өлдү базар деп кой. А? Базар өлдү деп. Мына козулга канча атат? 15 миң. 15 миң сом. Коз эркек бургачыбы? Бургачы. 15 миң сом. Канча берди базар? 12 кылды берди. 12 миң сом берди. Мына семиз койлор канчадан болот мыналары? 12 миңден. 12 миңден. Тегизилеби? Тегизиле 12 миң сомдон дейт. Иштеричи? İşler zakon. Закон менен койгонбу? Закон менен койгондой иштери. Эмне санда болот? Ben satırım. Канча сурашты? 11 миңден. 11 миңден суралчат. 11 миңден сураш экен. Жакшы. Содаңа берсин. Четтен ал неде дагы неде койлор жакшы чыгып атат окшойт. Bunu 10 aga. Ака элдин баарын кызыктырып алыпсыз. Кандай болот козулар? Yaman kızık oldu da. Almaka bir söyle koyun. Demek günde söylüyorum bir yerde. Кана мына чоңдор канчадан болот экен? Çoğunlar 11'den kemi var. 11'den. Кичинекелер? Kişinekeler 9,5, 9, 10 degendir. Ona козул кой дагы бар арасында. Kozulu koy 16 miң so'm, 18 miң so'm. Эң чоң она. Eң чоң кой. Kozul kozum yani. Мына 18 miң so'm kemi 18 var. миң сом, мына кой ушул мына чоң кой экен мына. O kızıl kozu koz. Кызыл коз менен эки турган ушул. Kami tizede. Кәми тизеден дейт мына. Сурай берет кыздар. Эде дагы агалардын баарын кызыктырып турат экен. Ya özümü göstermedi de boş ölçüsü var. Ha. Жеринде. Мына коз дагы бар экен 8,5 миң сом. Эркек коз экен. Аз кеткен 8,5 миң сом. Жакшы. Энди четтен сурап кетели, кандай болуп атат малдардын. Козлар тарапка өтөлү, козлар дагы мына четте көп ушул жакта козлар болот, ушул жактан дагы козларды сурап өтөбүз канчадан болуп атат. 8,5'den. Мынерде ушул жерде да мына козлар чыгыптыр. Тандашы 9дан дейт. Андан кийин майдалар дагы 8,5 миң сүйлөшөбүз дейт. Чоң кишилери бар экен арасында. Мына ушулар дагы мындай болуп кеткен. Суралчабы оптунга биз канча алып? Oktuma 8.200'den тұрады. 8200'дөн сурашты оптунга. 32 баш берле ушулар калды. 32 баштан ушул калды. Негиз постоянно ушунда коз менен кыласыздар, а? Номерди айтып коесузбу? 706 менен 04 64 44. Ушундай козулар керек болсо ушул агабызга байлансаңыздар болот. Буюрса ушундай козуларды көп кармайт. Байланышып, сүйлөшүп көрөсүздөр. Жакшы, рахмат. Алла разы болсун. Баштыктар эми сурап кетели. Мына козулар канчадан болот экен? Канчадан болот? Sen çarşavada cem çarşavada. Ya televizyondan çıkarmayısın. YouTube'dan чыгат да. Ben çıktım televizyondan. Çarşavada dövüş, mundayrak koy. Aklımdayrak. О, Ben çarşavada dövüş. мен чарчабайбыз эмне үчүн? İşim oşa, ben Ооба. şuradan pul dağıtan dövüş. Ошо иш ушулда. Козулар канчадан бериңиз ага? Ana egası 5'ten dövüş, maydası. 5'ten kam var. Майдалар 5 кам бар. Чоңдору 6 кам бар. Сиз кайсыга берип атасыз? Эконома? 53'ten. 5300'дөн бериңиз экону. 5300'дөн бер. Сиз канчадан берип козулар? 5'ten. 5'тен, мына эки козуну 5 миңден алган. Ургачолар эркек козуларбы? Эркек козулар. Канчадан суралчак? Şöyle veriyorsun. Суроо саткан аз. Неде дагы? Мына козулар канчадан болот а? Onlar 4,5'den de. 4,5 миңден. Ургач эркек? Мына жакта мына экөө эркек, экөө ургач экен. Айлыктарычы? Канча айтып болгон? 2 aylık. 2 айлык козулар. 2 айлык козулар экен мына. Канча сураш турган экөө? Sırayla kadar. Сурайлы, азыр келдиңиз.
Hazır geldi. Yaxşı. Sodanız versin. Nal qozu qancha oldu çoğu? 9,5. 6,5. Erkek kaç? Erkek qozu. Erkekçe? 5,5 so'm. Bu qancha sırad bazar? Bazar qancha sırad? 2,11 sırad. 2,11 ming sırad berbedik deydi. Yaxşı. Bular taqtar, endi so'taylik. Yerda davomli olib. Çoğunroq qo'zlar da var ekan. Soda o'qatgan. Sodasına tiyiş berdi. Bunda çoğungoy qo'zi men o'zi mi? Özü. Qancha oldu da var? 15 kemi var. 15 ming so'm kemi var, o'ta ömrey cho'ng qo'ygan. Tishi qancha chiqib qoldi? Şey to'xtalib qolgan. To'xtalib qolganda tishi. Qozini oldingizmi? Qancha? 4,5 urg'acha. Erkak qo'zigan 4,5 ming so'm deyotgan. Algan menen hem şunu. Buna qo'zlar 6 ming so'mdan kemi olgan. Erkak urg'acha u? Kemi var. 6 ming so'mdan kemi var dedi. Bozor qancha berdi shundan? Qaraga. Tekuni bag'ildi u. Hazır endi. Reymi geldik deydi. Hozir reymi tushdi deydi. Negizi yaxshi qo'zlar ekan. Boshqa reymi dag'i cho'ngroq dag'i qo'ylardan sirab ketaylik. Qo'ydan qancha do'sa va? 12. Qanchachi? Bilmaysiz. Qancha so'radi bozor? Bozor qancha chiqadi? So'raylik. So'raylik deydi bozor. Undan dag'i ketaylik. Bundan qo'ylar qanchadan bo'ladi aka? 9. Qanchachi? 2 şarkılı var deydi bunun içinde mi? Almaqtadan bağıldık şu süreç. La qozul qo'y va. Assalomu alaykum. Ya sundaki qancha var? Neredagi o'ta son qo'ylar chiqibdir. 13 beradi ava. 13 ming so'm beradi shu qo'y. Qancha chiqib? 4 ekotengelar. Naklis ekçi ekan, semiz. Ben berin aga. 13 kam var. 13 ming so'm kem var. Qancha beradi bu? Bozor qancha so'radi? 11 beradi. 11 ming beradi. Biroq o'ta etidagi yaxshi qo'ygan, son ekan. Yaxshi qo'y ekan. Naldagi o'ta uzun son qo'y ekan. Azza bavul. Qozul qo'y. Qancha deysiz qozul qo'yni? Qancha deysiz? Bas 13 ming so'm deyotgan. Deynolar. Qozul deydi. Hozir. Qaysi? Ha, qancha oladi qo'ylar? 225 kam var. 225 ming so'm kam var. Qanchadan so'rayapsan? 222 dolar. 22 deyapsan. 22 mingga bermadingiz ha? Tishericha? 6 tish qo'ylar. 6 tish qo'ylar. Ha. Yaxshi qo'ygan. Yaxshi keldilar. Ular qanchadan bo'ladi? 12,5 ga keldi. 25 ming. Ha, 25 ming bo'ldi. Bermadingizlar. 25 ming so'mga keldi, bermadik ketdi. Eki qo'ygan. Ular da men semiz qo'ygan, ko'rinchi. Qo'chqor qancha o'tadi ekan qo'chqor? Qo'chqor 5 ming so'm. Yo'q, qo'ymayman-da, yaxshi aytdim. Jomon aytdim 5 ming so'm. Bu odam Tamam. Tamashalardan. Yaxshi. Alloh razı olsun. Ancha tamashalab yurib turmanda yaxshi. Hozir yoqdan dag'i cho'ngroq qo'chqorlar tartaylik, cho'ngroq chiqqan cho'ng qo'chqorlarda bir tatib ketaylik, qanchadan bo'ladi ekan. Hozir 12,5 bo'lsam men buni 9,5 tushirdim. Ya men sana faydalan deb bersam No, cho'ng qo'chqor 35 ming so'm kem bor ekan. Quyruqlaridagi cho'ng qo'chqor ekan. Ko'rjir. Uzunda qo'chqor ekan. Qancha yuradi aka bozor? Ya biz dehqonmizni beraveramiz. Qanchachi? 2 tish. 2 parodasichi? Isardan. Isar. Voy. Jo'jo, demak aytsangiz da bo'ldi. Qo'chqor qancha bo'ladi siz? 25 ta. 25 ming so'm. Qancha tishi? 2 tish. 2 tish. Qancha so'radi? 16, 17 so'm. 16-17 so'radi. 16-17 so'radi berdik deydi. Yaxshi. Normalar hozir Qo'shaqdagi Kisar paradagi qo'shqolar chiqibdi, bular quyruqlarini ko'rsangiz. 30 dan dedingizmi aka? 30 ming so'mdan deyotgan. Bunlar cho'ng'idalar. Har 4 baş bir 30 ming so'mdan deyotgan. Bardagi shu Kisar paradagi qo'shqolar. Bozor so'radi u. Qanchadan so'rashdi? 22 dan so'radi, 17 dan. Ne konu var?
Biröөнü 17-22 чейин сурады бербедим дейт. Жакшы. Содан жерсин. Мына чоң кочкорлор канчадан мында? 25'ten de. 25 000 сомдон. Өзүн жайдар кочкорлор. Kişer. Кисер, тиштеричи? Эки тиштер, а? Эки тиштер экен, кисер бар да. Канчадан сурап базар сурадыбы? 20'dan. 20'dan берди экөндө. Экөндө 20 000 сомдон бериптир. Kimin kolun karmağı? Mınancağa berbedim deydi. Senen böyle, Livoy'un kolun karmağı, şuna berbedim deydi. Açık ayran ayttan жақсы да Şey, o Az barısımız onu okualda ki şaşçat iştip Biz duruyor. de bunu görgen jokpuz, tutkan jokpuz. Senike kaça. Takalar. 4,5'dan. Эко. Эко 4,5 миңден. Агычы? Ah 5 kam var. Эчки. 5 кам бар. 5 kam var. Наркын бердин, канча бердиңиз абы? 5,5. 4,5 бердиңиz. Siz 5,5 5,5 kam var. 5,5 кам бар. Ek kişi olur tak. Эки киши болот экен. Мына улак канчада дега? Düşündürüp koydum oğlum. Мына эки улак канчадан болот? Uşlar abi жақсы. Bu vaxtda 4'te otam ekon, 4'te 8. 4'төн 8 миң сом. Канча сурап базар? 7 surap. 7 сурап экон. 7-7,5 сурап чатып бербедик дейсиң. Жакшы. Мына улактар канчадан болот аба? 4'ten. 4'төн. Үчөтөң эле. 4 миң сомдон кеми бар. Үчөтөң ургачы. Үчөтөң ургачы. Качан сурачат? Буларды эмилеп келди. Emilap geldiniz. Emilap geldik dedi. Assalamu alaikum. Kaçıdan badat ulaklar? 7 mingden 14 ming so'm. 7 ming so'mdan 14 ming so'm. Kaçıdan surachat? 11 ming. 4 mingden? 11 ming. Ha, o ekon 11 ming so'radi. Ekon 11 ming so'radi ekan. Yaxshi. Azmerden aqtab tatib ketadi. Ne oldu? Echki mi sırtındagısı? Sağ içki. Kaça bu? 15 bin kam var. 15 ming so'm kam var, sağın echki. Qancha sütü var ekan? 1 litreden aşağı. Na, bana surga chiqishul ekan. 1 litrdan oshiq sütü var ekan. Assalomu alaykum. Vaqtlar chaka? Muhtar 3 bin, 3,5 bin. Ana 2,5 görem. Nakşike 2,5 ming berasiz. Na, echkiler var yoqda da cho'ng echkiler? İçkiler var. Qancha? 6,5 görem. 6,5 ming so'm. 6,5 ming so'm deydi. Nolch? Ular 5'te. 5'ten. Teke o'xshaydi, ha? Peki ulaklar sev. Teke uloqlar 5'ten kam bor. Dang dang dang. Buray ek ulağı. Buna belki qancha o'tadi? Yeni ola. Yeni ola, qancha? 10. 10 ming so'm. Qancha suradi bozor? Ha, Qancha berishdi bozor? 7. 7 berdi. Nol o'zichi? 8,5. 8,5 ming so'm. Qancha berdi bozor? Baytova. 5 lira. 5 ming? 5 ming berasiz ekan bozordan. Mına hurmatly agalaryjylar, sizler bugün koy bazardan, koylardan, qo'chqorlardan, qo'zilardan jana shunday ele echki ulaq tekelerдің бағаларын білдіңіздер. Sunuş pikirler basa kommentarya qoldiringizlar. Kanalga qattala like подписка кнопкасын басып, qo'ng'iroqchani basib o'tsingizlar. Bizden kelgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Tinchlikda, amandlikda bo'lingizlar.